السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ وتلميذات أولى بكالوريا. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة SVT with كريمة. إن شاء الله تعالى هذا الفيديو غادي يكون مخصص لبعض التمارين مقتطفة من فروض اللي عندها علاقة بشابيتر نيميرو 2 اللي شفنا في الفيديو اللي فات اللي هما لي برينسيپ ستراتيغرافيك. قبل ما نشوفوا هاد لي زيكزارسيس ضروري نعرفوا كيلكو نوسيون اللي عندهم علاقة بهاد الشابيتر هذا، غادي تقراوهم إن شاء الله في لا سويت ديال لي برينسيپ ستراتيغرافيك، واللي غالبا ما كيتحطوا في اغلب الفروض كما غادي نشوفوا لي كيسيون اللي غادي تحطوا في هاد لي نوسيون هادو، وغادي نخدموهم ان شاء الله اليوم في هاد لي زيكزام. اول مفهوم عندنا هو لو ستراتوتيب. شنو هو هاد لو ستراتوتيب؟ سي ان انفلورمون qui sert de référence pour définir un étage géologique, c'est-à-dire un étage de l'échelle stratigraphique. Stratotype هو كيكون ان افلورمون ولا بليزيور افلورمون في واحد لا ريجيون اللي كنديروا لهم واحد الدراسه، وكان ابارتير من داك ستراتوتيب اون ديفيني ليتاج في ليشيل ستراتيغرافيك، كناخذوا لو نون ديال لا ريجيون كنزيدوا له لو سيفيكس ايان كيولي عندنا ليتاج ديال داك لو ستراتوتيب. دونك هذا هو شنو هو ان ستراتوتيب et la définition d'un étage. Donc, étage, donc, il correspond à une unité géochronologique appelée âge, généralement comprise entre 3 et 10 millions d'années. Quand j'ai expliqué donc généralement le nom de l'étage, il est obtenu en ajoutant le suffixe -ian au nom géographique de la région le stratotype. Donc, un stratotype est un affleurement de la région. كنديروا عليه des études ou on définit l'étage fléché stratigraphique de ce stratotype à partir le nom de la région plus le suffixe ian. La deuxième notion اللي غادي نشوفوا c'est la notion ديال la biozone. Qu'est-ce qu'un biozone? La biozone est l'unité de base de la biostratigraphie. Il correspond à l'ensemble des couches successives contenant effectivement une ou plusieurs espèces fossiles. Donc, كيكونوا عندنا des espèces fossiles اللي كيكونوا متوزعين على عدة طبقات. دونك كل طبقة كما كتشوفوا فيها دي فوسيل، وكاينه طبقات اللي فيها دونك بحال مثلا هنايا عندنا 3 فوسيل في طبقة واحدة. لا بيوزون ديال واحد الفوسيل هي هذه، مثلا ناخذوا الفوسيل A، دونك لا بيوزون ديالو هي هذه. دونك كنلقاوه في الطبقة الأولى الثانية، دونك لا بيوزون ديالو كتشكل في هاد الطبقة الأولى والثانية. مثلا خدينا هاد الفوسيل هذا B، لا بيوزون ديالو هي هذه، دونك كنلقاوه في الطبقة 2 والطبقة 3 etc. دونك شاك فوسيل كيكون عنده واحد لا بيوزون هذا. دونك لا تروازيام نوسيون اللي عندنا هو سيكل سيديمونتير، وما يسمى بالعربية دورة رسوبية. هاد الدورة الرسوبية كتكون من جوج ديال لي زيتاب اولا جوج ديال المراحل اللي هما دونك لا ترانسغريسيون et la régression. Donc, les rôles sédimentaires, par leur nature et leur extension, enregistrent les variations relatives du niveau de la mer. Si la mer s'avance lentement sur le continent, on dit qu'il y a transgression. Si au contraire la mer se retire, on dit qu'il y a régression. Un même bassin peut être envahi à plusieurs reprises par la mer. L'ensemble des phénomènes sédimentaires accomplis entre une transgression et la régression suivante constitue un cycle sédimentaire. Donc, un cycle sédimentaire qui يكون غالبا ما بين واحد la transgression et la régression de la mer. شنو خاصنا نعرفوا على هذا السيكل سيديمونتير؟ فاش كناخذوا مثلا au moment ديال la transgression كناخذوا واحد لا سيكونس، هاد لا سيكونس هادي كتسمى سيكونس ترانسغريسيف. سيكونس ترانسغريسيف شنو كنلقاو فيها؟ دونك كيكونوا عندنا ديجا دي زيليمون غروسيي اللي كتوقع لهم لا سيديمونطاسيون، من بعد فاش كتوقع لا ترانسغريسيون دو لا مير كيوقع الترسب ديال دوك لي سيديمون فان اللي كيكونوا جايين من ديك لا مير، يعني محملين من طرف ديك المياه، كيوقع الترسب ديالهم. فاش كناخذوا واحد لا سيكونس ترانسغريسيف
كنلقاو ديما les éléments grossiers كيكونوا en bas et les éléments fins كيكونوا en haut. Donc فاش كان يسولونا على واحد لا séquence transgressive او لا تحطنا question على la séquence transgressive خاصنا نعرفوا بلي ديما واحد la séquence transgressive toujours les éléments grossiers en bas et les éléments fins en haut. Le contraire بالنسبة la séquence régressive فكنلقاو les éléments fins هما اللي en bas et les éléments grossiers كيكونوا en haut. علاش لحقاش فاش كيوقع التراجع ديال البحر دونك كيكونوا ديجا عندنا ترسب ديال دوك لي سيديمون اللي جاو في لا بيريود ديال لا ترانسغريسيون ابري كيجيو فوق منهم دي زيليمون غروسي وكيترسبوا فوق منهم. فاش كناخذوا واحد لا سيكونس كنلقاو بلي لي زيليمون فان كيكونوا هنايا اون با اي لي زيليمون غروسي كيكونوا اون. Partons maintenant à la dernière notion donc qu'on va voir, c'est un cycle orogénique. Qu'est-ce qu'un cycle orogénique? On appelle cycle orogénique ou cycle tectonique la succession des événements correspondant à la formation puis à la destruction d'une chaîne de montagnes. Exemple, on a les cycles cadomiens, les cycles hercyniens. Le cycle orogénique comprend 3 phases. Donc, le cycle orogénique, je nous fais 3 phases. Une sédimentation dans un bassin sédimentaire. Donc, l'oul qui connaît ترسب ديال هاد الطبقات هادو. La deuxième phase, c'est le plissement des sédiments accumulés, collision, subduction et formation d'une chaîne de montagnes. Donc, عندنا كيوقع عندنا un plissement, donc طي ديال هاد الطبقات هادو كما كتشوفوا بعد ما ترسبوا وقعت لهم لا sédimentation كيوقع لهم un plissement كيتطواو كيف كتشوفوا. La troisième phase, c'est la phase de l'érosion de la chaîne montagneuse en pénéplanation. Donc, من بعد ما كيوقع لنا هنايا بليسمون كتجي l'érosion donc كتحذف لنا دي بارتي اللي كيكونوا هنايا اون نو ديال هاد ديال غالبا كيكونوا ديال لي ديرنيي كوش اللي تم الترسب ديالهم donc كتوقع لهم l'érosion. Par la suite, la discordance tectonique correspond à un contact anormal dans un ensemble sédimentaire où une série de couches repose sur des couches plissées et érodées plus anciennes. C'est la discordance angulaire. Donc, من بعد ما كيوقع لنا البليسمون ديال هاد لي كوش والايروزيون كيترسبوا لنا فوق منها طبقات جداد دونك طبقه اولى ثانيه ثالثه. هاد لو كونتاكت ما بين هاد الطبقات اللي متراكبه هنايا سوبربوزي هاد الطبقات اللي عندنا هنايا اللي وقع لهم ان بليسمون هاد الخط هذا او هاد لو كونتاكت هذا كيتسمى ديسكوردونس اونغولير. دونك هذه هي المفاهيم اللي خصكم تعرفوا بلي ان سيكل اوريجينيك فيه 3 فاز وبلي ابري دونك لا ديرنيير فاز ديال ليروزيون كيجي ترسب ديال هاد الطبقات هادو ولو كونتاكت ما بين هاد الطبقات والطبقات اللي بقى لها بليسمون كيتسمى ديسكوردونس اونغولير. دونك نبداو اول تمرين. دونك هادو مقتطفات من فروض قديمه. دونك نجاوبوا على اول سؤال à propos du principe d'inclusion. Les inclusions. دونك شفنا في الفيديو الاول شرحنا شنو هو le principe d'inclusion. دونك قلنا بلي une roche qui est inclue dans une strate ou bien dans une couche est toujours antérieure, c'est-à-dire toujours il est plus ancienne que cette strate. يعني حتى كتكون هاد لا روش هادي عاد كتكون هاد لا strate هادي. donc toujours n'importe quel objet inclus dans une strate, il est toujours plus ancien ou bien on dit il est antérieur à cette strate. donc فهاد الاقتراحات هادو اللي عطينا les inclusions dans d'une strate sont postérieures à celle-ci, donc هادي faux parce qu'on a dit qu'ils sont antérieurs. Les inclusions d'une strate sont antérieures à celle-ci, donc c'est la bonne réponse. Deuxième question, donc les ammonites sont des fossiles qui caractérisent l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire ou bien l'ère quaternaire. Donc comme on sait, les ammonites sont des fossiles caractéristiques de l'ère secondaire. Un fossile stratigraphique se caractérise par, donc on a déjà expliqué dans le premier vidéo,
شفنا في الprincipe d'identité paléontologique les deux types de fossiles, fossiles stratigraphiques et fossiles de faciès. شفنا باللي le fossile stratigraphique كتكون عنده une courte durée mais une très grande répartition géographique. Donc la réponse juste ici, il y a la réponse numéro 3. C'est la question numéro 2, relier par des flèches chaque proposition avec sa définition. Donc on a les différents principes. Donc la vidéo numéro 1, le principe de recoupement, de superposition et d'identité paléontologique, et le numéro 4 a l'ère primaire. Donc le principe de recoupement, la définition qui correspond à ce principe, il y a la réponse numéro B, donc les failles, les plis sont postérieurs aux couches qu'ils affectent. On a le principe de recoupement, les structures géologiques les strates, donc toujours on dit qu'il est postérieur aux couches qu'il affecte. Numéro 2, donc principe de superposition, une couche est plus ancienne que celle qui la recouvre dans une série sédimentaire. Principe d'identité, proposition 3, principe d'identité paléontologique. Donc comme définition, c'est un ensemble de strates qui contient le même type de fossiles et de même âge. Donc, les définitions du principe d'identité paléontologique, vidéo numéro 1. Proposition 4, l'ère primaire. Donc, l'ère primaire, il est caractérisé par l'apparition des trilobites. Deuxième exercice. Donc, ici, on a la figure. Ce qui est demandé, c'est de faire la datation des strates. La question numéro 1, dater la sédimentation des couches 1 et 2. Quel est le principe que vous avez utilisé? Donc, maintenant la couche 1 et numéro 2 et 2. Donc, il a besoin de la datation relative de ces deux roches plutôt. Donc, comme vous voyez, donc selon le principe de superposition, donc principe de superposition qui oublie toujours la couche ou bien sédimentation des cascons en bas, cascons plus anciens. Donc pour faire la datation ici, on dit que la couche numéro 2 il est plus ancien que la couche numéro 1, et ça selon le principe de superposition. Question numéro 2. Citez un exemple parmi les limites de l'application de ce principe. Donc, on a déjà vu que le principe de superposition a des limites où on ne peut pas l'appliquer. ما نقدروش نطبقوه بعض الحالات اللي كنا شفناهم في فيديو سابق. هاد الحالات اللي شفنا كانوا هما faille inverse, le pli couché et les terrasses fluviatiles. Donc, اللي ما فهمش هاد les limites هادو donc تقدروا ترجعوا الفيديو نيميرو 1 شرحت يعني pourquoi ما نقدروش نطبقوا هاد البرانسيب هذا في هاد les 3 cas. بالنسبة à la question numéro 3, nommer le contact entre les limites des couches 2 et 3. Donc هذه يلا شرحناها في البداية ديال الفيديو بلي فاش كيوقع لنا بليسمون كيجي واحد ابري واحد الترسب واحد لا سيديمونطاسيون دي كوش ابري هاد لو كونتاكت هذا شنو كنسميوه لا ديسكوردانس angulaire. بالنسبة à la question numéro 4, donner l'histoire géologique des couches sédimentaires qui coupent ce paysage géologique. Donc il a besoin dire l'histoire géologique ديال هاد البيزاج جيولوجيك. دونك اول حاجه شنو عندنا كيوقع لنا لو ديبو ديال هاد لي سترات هادو دونك 6 5 4 اي 3 كيترسبوا ابري دوزيامون كيوقع لهم لو بليسمون كيف كتشوفوا كيتسطوا دونك كيوقع لنا بليسمون. troisièmement كتوقع واحد ليروزيون كما كتشوفوا هنايا بالنسبه لطبقه 5 كنلقاوها ولكن طبقه 4 دونك هنايا التتمه ديالها ما كايناش وكذلك بالنسبه لطبقه 3 دونك عندنا واحد l'érosion. Quatrièmement, شنو كيوقع لنا الديبو ديال هاد لي روش هادو ديال هاد لي كوش بلوتو 2 et 1. دونك هادي هي ليستوار جيولوجيك ديال هاد البيزاج شنو وقع. دونك اول حاجه الترسب ديال الطبقات من بعد بليسمون من بعد كيجي l'érosion من بعد كيجي الديبو ديال لي كوش 2 et 1.
Troisième exercice, donc toujours, on commence par des questions de restitution de connaissances. Ici, le stratotype est caractérisé par, donc, شفنا في البداية ديال الفيديو شفنا شنو هو un stratotype وشفنا les caractéristiques ديالو اشنا هما. Donc, parmi les caractéristiques اللي شفنا, c'est que هذا le stratotype, il est riche en bons fossiles stratigraphiques. Donc, ça fait partie des caractéristiques de stratotype. La question B, si je dis cette roche a 100 millions d'années, il s'agit de. Donc, ici c'est clair, c'est une datation donc qui est absolue. Et ça donne l'âge exact de la roche. La question C, soit le schéma suivant, quel fossile considéré comme fossile stratigraphique. Donc, parmi les caractéristiques des fossiles stratigraphiques, je fais un fossile stratigraphique a une courte durée dans le temps et la grande répartition géographique. Il a le schéma le fossile qui a une grande répartition géographique, c'est le fossile numéro B. Nisba la question numéro 2, donc, des signes qui sont la carte géologique. اللي كيرمزوا كل رمز وشنو كاينين بالنسبه دونك للرمز الاول كنعنيو به كوش اوريزونتال دونك الرمز الثاني فaible pondage الرمز الثالث fort pondage et le dernier symbole c'est pour les couches verticales. L'exercice suivant donc, ce qui est demandé ici, c'est définir fossile de faciès et cycle sédimentaire. Donc qu'est-ce qu'un fossile de faciès? Un fossile de faciès, donc, il permet la détermination des conditions et des milieux de sédimentation. Il est caractérisé par une longue durée de vie et une répartition géographique limitée. Cycle sédimentaire, je fais في البداية ديال الفيديو, donc, est une répétition de séquences de roches sédimentaires. Il correspond souvent à la période comprise entre une transgression et la régression marine qui la suit. Donner les limites d'utilisation du principe de superposition. Donc, c'est une question qui se répète. Et, les déjà جاوبنا عليها. Donc, les limites كنا شفناهم, les هما failles inverses, les plis couchés et les terrasses fluviatiles, notamment les terrasses étagées. Troisième question, relié par une flèche, chaque terme, groupe A, avec l'expression qui convient dans le groupe B. Donc, هنا stratotype, aire primaire, discordance angulaire. Donc, un stratotype, définition dialogue, c'est un affleurement local, type qui sert de référence à un étage. Concernant l'aire primaire, c'est l'aire de l'apparition des trilobites. Et concernant la discordance angulaire, on a les arrêts de sédimentation, qui ont sédimentation, après déformation ou l'aplissement, après l'érosion, et par la suite, la nouvelle sédimentation. Donc, l'exercice suivant, donc ici on a un document qui représente une coupe géologique simplifiée d'une région. En appliquant les principes de la chronologie relative et en justifiant tes réponses, établir l'établissement d'une chronologie. Donc, naya, غادي نديرو la chronologie ديال les roches. Question 1, نديرو la chronologie ديال la datation plutôt ديال sédimentaire ديال roches sédimentaires D par rapport aux roches A, B et C. Donc, D par rapport aux roches A, B et C. Donc, la couche D هنايا كما كنشوفوا هي la plus profonde. Après, jade la couche C, B et A. Donc, pour faire la datation, on dit que la couche D, elle est plus ancienne que les roches A, B et C. Donc, selon le principe de la superposition. Donc, عندنا التكون ديال الطبقة D هي الأولى, عاد جات من بعدها C, عاد B, عاد A. Donc, هنايا كنقولوا بلي D هي أقدم من هاد الطبقات هذه, c'est-à-dire plus ancien, ولا كنقولوا il est antérieur par rapport aux couches C, B et A. La question numéro 2, c'est datation de pluton granitique E par rapport aux roches sédimentaires D, C et B.
Donc, هاد le pluton granitique كنشوفوا بلي كيقطع لينا la couche numéro la couche D وكيقطع لينا la couche C بصح il n'affecte pas la couche B. Donc la datation ديالو شنو غادي نقولوا le pluton E il est plus récent que les roches D et C لحقاش كيقطعهم كنا شفنا بلي في البرانسيب ديال recoupement اي structure géologique كتقطع لنا واحد les strates كتكون plus récent que ces strates et il est plus ancien que les roches A et B. لحقاش ما كيقطعهمش. Donc il n'affecte pas les roches A et B. Donc on dit qu'il est plus ancien. Donc في السلسلة ديال التكون تكونت لنا السترات D من بعد جات C. Après جا هاد لو بلوتون اللي قطع لينا هاد لي سترات هادو عاد جا التكون ديال طبقات B et A. La question numéro 3. La datation de la faille F par rapport donc à tous les strates. Donc عندنا la faille F هنايا هي la faille F. Donc il affecte ou bien il recoupe donc la strate D, il recoupe la strate C, il recoupe la strate B et même le filon كنشوفوا هنايا بلي la faille كتقطع حتى le filon. Donc هاد la faille هادي راها أحدث من جميع هاد الطبقات باستثناء طبقة A. Donc on dit que la faille F elle est plus récente que les roches B, C et D. Donc il est plus récent que B, C, D et même E, donc le filon. Et il est plus ancien que la roche A. Donc la faille elle n'affecte pas la roche A, donc il est plus ancien que la roche A. L'exercice suivant, donc ici, donc définir les notions suivantes. La notion fossile stratigraphique. Donc on a répété ces définitions plusieurs fois. Un fossile stratigraphique, c'est un fossile qui est caractérisé par une courte durée de vie et une grande répartition géographique. Donc passons à la question numéro 2. Un intervalle de temps défini à l'aide de fossiles s'appelle. Donc كنا شفنا باللي واحد الانترفال دو طون اللي كنديرولو اللي كنعرفوه عن طريق واحد الفوسيل شفنا في البدايه ديال الفيديو الاسم ديالو شنو كنسميوه il s'appelle une biozone. Question numéro 2. Donc le stratotype il est caractérisé par, donc on a vu qu'il a plusieurs caractéristiques. Donc ici la réponse juste c'est les riches en bons fossiles stratigraphiques. Donc la proposition 3, une séquence sédimentaire transgressive, il est caractérisé par. Donc on a vu donc tout à l'heure les caractéristiques de la séquence transgressive. شفنا بلي séquence transgressive qui يكون عندها des sédiments grossiers en bas et qui sont recouvrés par des sédiments plus fins. Et si les propositions les عندنا et le résultat d'une régression marine, donc ça c'est faux, donc يكون résultat ديال واحد la transgression et ماشي واحد la régression est une partie d'un cycle sédimentaire et caractérisée par des dépôts de grande taille recouvrant des dépôts plus fins. Donc هنا كيقولوا لنا بلي كيكون عندنا des dépôts de grande taille recouvrant des dépôts plus fins. يعني كيقصدوا العكس، يعني كيقصدوا هنايا la série régressive alors que la question il concerne la série donc transgressive. Donc c'est la question juste ici, c'est la question B. Donc نقولوا بلي c'est une partie d'un cycle sédimentaire. حيت un cycle sédimentaire كنلقاو فيه deux séquences, كنلقاو فيه la séquence transgressive et la séquence régressive. Proposition numéro 4. Quelles sont les caractéristiques d'un fossile stratigraphique? Donc, toujours une question qui se répète. Donc, شفنا بلي un fossile stratigraphique عنده واحد courte durée de vie. Donc, la proposition exacte ici. Donc, ayons la plus courte durée de vie possible. Question numéro 3. Reliez chaque proposition concernant les principes stratigraphiques à ces énoncés. Donc, première proposition, c'est principe de continuité. Donc, comme définition, donc une même couche a le même âge sur
toute son étendue. وهادشي شفناه في الشرح ديال les principes stratigraphiques في الفيديو الأول. Donc deux principes de recoupement. شفنا في le principe de recoupement بلي toute formation ou structure ou événement qui entrave une autre est postérieure à celle-ci. وشرحناه مرة أخرى في هذا الفيديو هذا بلي أي structure géologique qui recoupe des formations donc ولا des strates كنقولوا بلي il est postérieur, c'est-à-dire plus récent que ces strates. Troisièmement, principe de superposition. Donc, par le principe, on dit que les couches sédimentaires les plus profondes sont aussi plus anciens. Toujours les couches qui sont en bas, les plus profonds, qui sont plus anciens, ou les couches les calcaoum en haut, qui sont les plus récents, le principe de superposition. Donc, la proposition, donc, 4, maintenant, la définition d'Yelha. 5, donc, principe d'inclusion. Je ne vois le principe d'inclusion. Les débris d'une roche insérés dans une autre couche sont toujours plus anciens que leur contenant. Ou qui m'achevna la question, les exercices le principe d'inclusion. Ay objet inclus fouah de la roche, kangoulo, il est toujours ancien que leur contenant. Ici, on a un document qui présente donc un schéma simplifié d'une coupe géologique dans une région sédimentaire. La question 1. Classer les événements géologiques figurés dans le document du plus ancien vers le plus récent en précisant le principe stratigraphique adopté dans ce classement. Donc, naya, le classement les événements géologiques, quand on a le dépôt de la strate F ou bien de la couche F, après D, C et B. من مورا هاد التكون ديالو هاد لا سيديمونطاسيون ديال هاد الطبقات هادو جا عندنا هنايا واحد لو فيلون دونك ان فيلون غرانيتيك qui coupe les strates F, D, C et B. Après هاد لو فيلون donc plutôt avant ما كيوقع لنا دونك هاد لو recoupement كيوقع لنا واحد الديفورماسيون ديال كما كتشوفوا هاد لي كوش معايا دونك عندنا ان بليسمون ولا واحد لا ديفورماسيون دو سي كوش. ابري كيجي هاد لو فيلون هذا اللي كيقطع لنا هاد لي سترات كاملين اف دي سي اي بي اي ا لا فان كتجي لا سيديمونطاسيون ديال لا كوش ا اللي كنا شرحنا في البدايه ديال الفيديو. فهنايا كيهضروا على لا ديسكوردونس اونغولير دونك عندنا ان ديبو ديال لي كوش. ابري كيوقع لهم واحد لا ديفورماسيون بليسمون. Après, l'érosion et à la fin, dépôt d'une nouvelle couche. Donc, ici, X hada, il représente la discordance angulaire. Donc, tertib ديال هاد les couches هادو. Donc, عندنا dépôt ديال هاد les couches F, D, C et P. Après, عندنا donc هنايا نزيدو بلي عندنا un plissement. مور le plissement donc كيوقع لنا هاد لو ريكوبمون ديال الفيلون او اللي كيقطع لنا هاد لي سترات هادو من بعد ما كيوقع لهم بيان سور لو بليسمون واحد لا ديفورماسيون اي à la fin كيجي لو ديبو دو لا كوش A. Deuxième question, donc déterminer le type du contact géologique représenté par X. Donc on a بلي هاد X il représente واحد la discordance angulaire. Question numéro 3, déterminer l'âge relatif de E et le principe utilisé. Donc E, on a bli, c'est un filon granitique, donc il est plus ancien que la roche A, donc il n'affecte pas la roche A, donc le filon أقدم من الطبقة A, et il est plus récent que les roches F, D, C et B, لحقاش il recoupe هاد les couches هادو. Donc le filon granitique E est plus ancien que la roche A, plus récent que les roches F, D, C et B. Donc هذا هو آخر exercice مقتطفات من بعض الفروض اللي ديجا تداولات. Donc كنتمنى الشرح يكون نال الإعجاب ديالكم. إلا عندكم شي تعليق خليوه لي في الكومنتير. وبالنسبة للناس اللي باغيين دروس أولا تمارين اخرى او لا عندهم شي حاجه غير مفهومه في هذه البارتي هذا خليوها لي في كومنتير وان شاء الله نحاول نشتغل عليها في فيديو
آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.